Zdravím milovníky a milovnice detektivek. Tady Hlavster, vítám vás u dalšího dílu mojí let's play série na hru Sherlock Holmes Chapter 1. Tak v minulém díle jsme konečně dořešili záhadu té cizokrajné můzy, respektive zneužitý uprchlice. No a zjistili jsme, že pachatelem není nikdo jiný než samotný britský velvyslanec na Kordóně. No, tak jsme mu nakonec nabídli řešení, že teda pomůže těm uprchlíkům, když mu dáme tu kompromitující fotografii. Tak nakonec svolil, že jim ty životní podmínky zajistí líp. No, mohli jsme ho nechat vydírat tím mafiánem, což by možná bylo zábavnější, ale kdo ví. Moc by se toho nezlepšilo. A teď budeme pokračovat dál. Dostali jsme totiž tajemnou pozvánku na tajemný večírek s maskama, tak jsem na to hodně zvědavej. Obětní beránek. Vernera Vogel mě pozval do sídla Kurta Manchia na ulici Torkizeln naproti kordonskému opatství v severní Grand Sarai. No, tak se na to podíváme. Torkizeln naproti kordonskému opatství. Dobře. Tak, podíváme se na mapu, jak jsme na tom. Takže Grand Sarai jsme tady. Kdyby to bylo tohle, ale kordonské opatství, Casino Boulevard. Co je tohle? Jo, to je ten hotel. Casino Boulevard a my potřebujeme Queen Street, ne? Naproti kordonskému opatství. Jo, tady, Torkizelna. To bude podle mě tohle. No, bude ono pozvání od Vogela. Musíme se tam nějak dostat. Sakra, poblíž není nic zajímavého. Ani tohle. Tohle jedině. Kostel svatého Mikuláše. Tak jo, jdeme tam. Převlíkneme se až těsně před vchodem. Bude to kordonské opatství, určitě. A to být někde naproti. Bože by ne. Půjdeme tudy. Tohle není to ono? Ne, zase, že ne. Jo, to je to opatství, koukám na to a... Náš cíl bude někde vlevo. Jo. Tohle bude asi ono. Welcome to the Manchia's mansion. Jo, už tam vidím ty lidi v maskách, takže jsme na správném místě, jdem na to. Takže máme tady roubu a potřebujeme ještě masku. Tady. Panské sídlo Manchiů. No, nikoho tady neznáme a asi ani nepoznáme, to je asi účel. Tak jdeme dovnitř. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Díky. Tak jsem zvědavej, co nás tady čeká. Jaký dekadentní večírek. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Doufám, že to není krev.
What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? No jo, tak tady máme asi někoho najít. Hlavně Vogela. Tak zkusíme si třeba tady trošku pokecat, jestli to bude. Oh. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Go is it a guess? Jo, já jsem si taky říkal, že to asi nebude krev. I need a rest from my insatiable wife. Oh. Wanna go somewhere more private? Lákavé. Sakra, ale potřebuji projít. Jo, dobrý. Let me know if you need anything, sir. Jo, tak ty budou tady ty sloužící zřejmě. Zase jít sem. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Že by Vogel? Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Jo, nemám moc jiný odpovědi. Buď by to bylo bezohledný, nebo by to nemělo smysl. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the court? No to je pravda vlastně. How do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating a responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Oh. Proč ne? If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me.
Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the light. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Které asi tu, hej. Let Fabio speak for himself. Dobrá. Zvláštní rozhovor, jasně, to je s tím Richterem, no to. Nevím, jestli ještě něco vykoumáme. Máme najít nějakýho Fabia v obřadním sále. Honey, you feeling lonely? I'll be your friend. Ty se užíváš, Johnny. Manchio's had to enforce the Ale. the scandal. Takže odhalíme identitu osoby, která způsobila skandál. Zase si poslechneme nějaký rozhovor. Ne, špatně, sakra. Ještě jednou. Nějaký sadomaso salonek. Ano, ne, ano, ne, ano. A vydá. Takže, bulvární článek. Zaslechl jsem, jak si lidé špitají o skandálu, k němuž došlo během minulého večírku. Viceguvernér Kauden byl se svojí snoubenkou pruskou vévodkyní přistižen ve společnosti mladých mužů. Snad tak z vévodkyní měl mít pravda pouze politický důvod, avšak běsnění šlechtičně vycházel přímo od srdce. Incident podnítil politickou krizi mezi Kordonou a Pruskem. Hezký. Ačkoliv se aféru podařilo před veřejností ututlat, guvernér svého chráněnce na hodinu propustil. Pěkný. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece and I can expose these base hedonists. To musel být hodně šťavnatý večírek. You have such pretty hands. What can you do with them? Do you know what was here before Manchiosa's family bought it? Ale, další rozhovor. Takže zjistíme historii sídla. Ne. Sakra. Ale něco máme, přece jenom. Tak, bulvární článek. Před rodinou Manchiu vlastně tuto usedlost jistý okultistický architekt. Jeho životním dílem byl uskutečen mocný rituál, zapsaný v prastarém, dávno zapomenutém svazku. Obvyklé magické kruhy však v tomto případě nebyly dostatečné. Rozhodl se tedy vystavit toto sídlo. Bystré oko si ještě povšimne jeho neobvyklého půdorysu, který je shodný s konkrétními magickými symboly. Poklepáním na některé stěny zjistíme, že jsou duté. Jednoho dne však architekt z ničeho nic zmizel. V domě po něm zbyla jen malá hromádka popela. Kdo ví? Třeba nakonec ve své životní snaze skutečně uspěl. I'll pin them down, Biscoop. Thank you, Sherlock. Ale. Takže máme Soloka, protože obnažili jsme před světem zvrácenost kordonské smetánky. Máme asi dost materiálu na článek. Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack despite being ethereal. Tam se nedostaneme. Jdem to ještě tady, jestli nezaslechneme nějaký čavnatý rozhovor. A na bridge jsou třeba 4, tak ještě by to chtělo někoho najít. Johne, to tam zase děláš.
One of these books must open a secret passage. I know it. Jo, to určitě. Hele. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Pak máme tady. The medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Co je tohle? Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Zajímavý. Codex Dobrý. Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Tak tady už nic zajímavého. Podíváme se, co je tu dál. A kruci. Tohle není úplně dobrý. My God. Was he here this whole time? Tohle je hodně špatný. Tady asi někoho obětovali, a to doslova. Hodně dekadentní. Musíme to tady pořádně prozkoumat. Tady nám nesmí nic uniknout. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Co je tohle? This elaborate box must be for the ritual dagger. To je ten nůž, který mu asi trčí z hrudi. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This oil has a slight aroma of flowers and olive. This oil has a slight aroma. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Španělský mušky. Vede to někam dál? Vede. Šatna. Když tady máme několik místností, to musíme projít celý. Do háje. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchios. Pěkný, že Manchios to vyrobil pro toho Fabia. Hele, klíč. Fabio. He is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Masky. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Tak jo, důkazy od tohohle stolu by byly. Props, decorations and tools for a more detailed set. Jo, kozlí nebo mufloní hlava. Dopis. Vzkaz od Manchia. Nezanedbávej mé hosty, Matisto. A přestaň je těmi svými hloupými řečmi obtěžovat. Je nezajímá, jak se ty cítíš. Chtějí o tebe slyšet, jak jsou úžasní a čím vším je dokážeš uspokojit. Máš za úkol je potěšit a rozproudit jim krev v žilách. Nezapomeň, že každý z hostů za tvoji společnost draze zaplatil. Manchios. How can anyone accept such behavior? Jo, že možná ta Matista je nějaká konkubína nebo něco podobného. A useful tool for a disguise arsenal. To teda jo, Sherlocku, to by se ti šiklo. Kabelka, kniha. This is a different ritual. Scénář obřadu. Objevil jsem scénář k prapodivnému obřadu, v jehož úvodu se nachází následující vzkaz. Tento rituál si přečtěte a nacvičte, Manchios. Na oltáři posypaném květinami leží nahá dívka. Představuje Gáju, matku zemi.
Osoba, která obřad povede, dívku potře olejem, čímž probudí její vnitřní plodnost. Účastníci obřadu budou v ten okamžik prospěvovat a přivolávat muže, jenž matku Gáju uspokojí. Tento muž stělesňující splození života ke Gáji následně přistoupí a provede s ní pohlavní styk. Hodně dekadentní. Ale. To je ten volej asi The zřejmě. pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of Krev. the drain. Ale. Tam někdo asi zkoušel něco umýt od krve. Otisk mokré dlaně. To the robes the guests are wearing. Takže tam bylo oblečení, někde chybí. What about a quick pillow fight? Zapomeň na to, nemáme čas. Musíme jednat rychle, než se mi někdo přijde. Doučky. Enough cigars to burn down the entire mansion. Krev. Čerstvá krev. Wound spoiled the carpet. Jo, škoda toho koberce. Láhev vína. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Takže tou lahví vzali někoho po hlavě. Vydám ještě jeden důkaz. Why don't people tidy up after themselves? Asi ne. Asi nemůžou. Tady dělali nějaký prasárny. Asi se jim to trošku vymklo z rukou. Tak je na čase prozkoumat oběť. Tetování. Ale tam je co je pod tím. Tetování zakrývá jejich značkování otroků. Aha, takže to byl původně otrok. Rituální nůž. This golden handle has a blood stain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. No jo, naházení to není. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Jasně, takže ho někdo něčím praštil. Možná lahví. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Symbol. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Nikdo jeho vlastní krví nemaloval ten symbol. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Takže možná byl ještě naživu, když do ní ten nůž vrazili. Já už jsme to všechno prohlídli. Ale Vogel, co ten tam dělá? Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules. Takže on to věděl. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchia has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner.
No, pěkný. Takže musíme se ho zeptat na několik věcí. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere, often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Dobře. Takže, kde je to pan Manchios? Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? It was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. No, výborně. Tak to ty si tam užívali tím, co jim ta mrtvola hněla na stole. Fakt skvělý. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Tak, co ty dveře byly odemčený? When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Takže tam musel někdo být. Někdo se tam zamknul, zabil ho, a pak musel vyjít ven. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's Ale, Matista. performer too. I haven't seen her today, actually. No, tak to je zajímavý. Tak co třeba tohle? The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock,
It's that nothing soothes you more than a good mystery. No hezký Vogle. You've got a lot to do, Sherlock. Jo, to máš teda pravdu. No a co teď? Teda? Co máme teda v dokumentech? Kordonská smetánka se rokní v bahně a v blátě. Autor John. Dobře. Vyšetřovacím spisu je toho celkem dost. Takže máme ten klíč od obřadního sálu, bulvární článek, manžetové knoflíčky, ten Kurt Manchia, z toho jsme pořád ještě neviděli. Vzkaz od Manchia, scénář obřadu, toaletní stolky účinkujících, šatna, se možná oblík jeden z hostů a bude na něj asi krev. Obřadní nůž, kuřácký salónek. A co možná ještě podívám, že tam bude ta krev, to asi povede k tomu oltáři. Matista a výpověď Vernera Vogela. Musíme tohle ještě. Co máme v paměťovém paláci? Je okolnosti Fabiovy smrti. Fabio zemřel na oltáři. Fabiova smrt byla rituální vražda. Byl obětován během okultního rituálu. Ne, to spolu nesouvisí. Potřebujeme víc důkazů. Ale otisk rudý otisk dlaně. They left a smudged trail of blood. Co tam zase děláš? Dělám se ještě do toho kuřáckého salonku znova. Krová šmouha. Spousta kapek krve. There appear to be no further traces leading to the altar. Je tady nic. Tady v šatně taky ne. Se pohrabem v těch důkazech. Jo, Vogel se snaží vystřízlivět. To teda jo, má proč. Zkusíme najít někoho, kdo má na sobě tu róbu. Tajemný aristokrat neplatí daně, to mě zajímalo, jak to poznal. Profesionální kritik whisky vlídný. Sluha. Ne. Keňský gigolo. Aristokratka trpí úzkostí a přátelská. Etiopská lehká dívka bojí se výšek a přátelská. Řecký gigolo. Ne. Temný aristokrat tady nabíčí zápasy.
Ne. Potřebujeme tohle. Ne. Zkusíme tohle, třeba někoho poznáme, ale asi si ty ruce umyl. Ne, to nejde. My husband thinks I am playing bridge here. Ne, ven ještě nechceme. Ještě jednou bychom to měli projít. Tady je krev. Tady taky. Ale nic dalšího. Co ta šatna? Props, decorations, and tools for a more detailed set. You've got a lot to do, Sherlock. Jo, já vím. Co to matista? You've got a lot to do, Sherlock. Moc toho teda vážně nemáme. You've got a lot to do, Sherlock. Sakra.
You've got a lot to do, Sherlock. Tak jo, koukneme se tady ještě, co bude dál. Koukneme se tady ještě po dalších důkazech a stopách. Ale nějak nám to moc nejde. To je scénář, to nám asi moc nepomůže. Obřadní nůž. Popis oběti. Kuřácký salonek. To nám říkal Vernera Vogel. Počkat. Co jsme se ještě nedívali? Tady. Skravaný oblečení. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Jasně. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Jo, něco se tady stalo, že někdo se tady slíknul, potom co toho Fabia zavraždili a převlík se do ničeho. Tak jo. Začal bych možná tady, v kuřáckém salonku, protože tady ho zřejmě vzali po hlavě. Ne, tady ne. Spíš tohle, že tady vzal někdo Fabia po hlavě flaškou. No, spíš takhle. Ne? Spíš tohle. A mě někdo zamknul dveře. Počkej, to samý. Jo, spíš, že někdo zamknul dveře. Že tady ho někdo praštil, odtáhnul ho, zabil ho, tím asi teda zamknul někdo dveře. Schoval oblečení do skříně. A umyl se, protože byl celý od krve. Tak to s vámi zkusíme. No vydá, na první dobrou. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Tak se podíváme, k čemu jsme dospěli. Vražda Fabia. Takže Fabio byl v salonku napaden. A obřadní sál byl podle okolností Fabiovy smrti.
Takže Fabiova smrt byla rituální vražda, že ho buď obětovali, anebo ten rituál byl jenom zástěrka, že rituál byl zinscenován jako zástěrka skutečného motivu. Jestli ho napadli v tom salonku, tak to bylo asi... No, vidíme ještě. Tak, úřadní sál byl utamčen a odemčen a Fabiův klíč zůstal netknutý. Vrah měl klíč. Vrah měl k dispozici klíč, který dveře do obřadního sálu uzamkl, takže nepoužil ten Fabiův, ale svůj. Jo, takže vrah musel mít od obřadního sálu klíč, to je bez debat. Pokud zjistíme, kdo ho vlastní, výrazně zúžíme okruh podezřelých. Jo, ve starém šatníku byla skrovená roba, úplně stejná jako mají všichni hosti. Výpověď Vogela. Vražda Fabia. Ne. Ten klíč mě docela zajímá. Musíme se ptat Vogela, jestli o tom něco ví. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Tak mu předložíme nějaký důkazy. Takže musel mít klíč. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Jistě. I know you can untangle this mess. Sakra, potřebujeme další důkaz. Jak vypadá pan Manchios? Má masku se zlatými hvězdami, nejspíš bude po nalezení mrtvoly rozklepaný strachy. Tak jdeme hledat pana Manchiose. Maska se zlatými hvězdami. To bude on? I need a rest from my Ne, není. Kurta Manchia, I presume? I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchia. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Tak jo. Takže, co ví o Fabiovi? Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here?
I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. To si dělá srandu, ne? I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. Nepak je pan Santos a Matista. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Uh-oh. Freeze, filth. You're under arrest. Aha, policajti tam udělali razy. Takže konec večírku. A protože Sherlock v převleku asi dostal solidně přes slamu. You committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Ale. Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that. Vydat se nám může Do you hodit. happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? No, prý ten policejní spis zmizel. Takže třeba bychom se mohli dohodnout a musíte mi pomoct. You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have. Harvey Oswald. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. To teda jo. Takže jmenuje se pan konstábl nebo inspektor Harvey Oswald. Doufám, že ne Lee. Tak jo, takže celý spis máme tady na stole, mrkneme se na to. Začneme od tohohle menšího. Tak výpověď svědka. Já, Santos Pinchetti, vida. Tímto, co by svědek oznamují podezření na spáchání vraždy v sídle rodu Manchiu ve čtvrtě Grand Sarai. Během příprav na společenský večírek jsem pojednou uslyšel hlasitý křik vycházející z uzamčeného obřadního sálu.
Okamžitě mě napadlo, že je uvnitř obětovaná živá lidská bytost, a to za přihlížení samotného pana Kurta Manchia. Na stěnách se nacházela krev, podivné symboly a mrtvý měl zabodnutý nůž v srdci. Jakmile jsem se z té hrůzy vzpamatoval, ihned jsem spěchal učinit oznámení na policii. Policejní stanice vyslala na základě oznámení na místo činu hlídku, zatímco svědek po zaprotokolování výpovědi odešel domů. Ale, že on tam to nabonzoval a zmizel. Co pak je tohle? Důkaz. Držitel této stvrzenky je oprávněn k prohlídce předmětů doličních případů číslo 6260. Dobře. A policejní zpráva, co pak tam je? Tak, hlášení číslo 6260. Na policejní stanici podal oznámení svědek, který údajně objevil tělo muže zavražděného během ďábelského rituálu. V důsledku toho byl nařízen zátah v sídle Kurta Manchia, kde se mělo tělo nacházet. Zátah vyústil v zatčení několika podezřelých osob a rozehnání skupiny individuí oděných v roubách a maskách, která se chovala nepřirozeně a provozovala nechutné obscénost. To mohli ještě víc rozvíst. Tělo oběti bylo nalezeno na oltáři v poloze ležmo a s bodnou ranou v hrudníku. Důstojníci tělo identifikovali jako Fabia, místního 20letého herce a umělce. Zadržené podezřelé osoby V. Vogel. V. Vogel měl v držení dopis urážlivého charakteru napsaný zavražděnou obětí. Tvrdí, že když oběť našel, byla již mrtvá, je známý svou výstřední povahou. S. Holmes měl u sebe vražednou zbraň, nůž potřísení krví oběti a několik dalších doličních předmětů. Na shromáždění byl pozván jistým jiným podezřelým panem V. Vogelem, a to nejspíše z toho důvodu, aby zabránil oficiálnímu policejnímu vyšetřování. No, ty už se dělají závěry. K. Manchios. K. Manchios je majitel sídla a organizátor satanistického sabbatu. Zaplatil oběti, aby se rituálu zúčastnil a měl přístup na místo činu. Matista, no videa. Fabiova partnerka a další účastnice rituálu. Během zátahu se pokusila o útěk a bránila se zatčení. Měla v držení okultní knihu s popisem rituálu, který se uskutečnil v obřadí místnosti. To bych si prohlídnul. Krom výše uvedených bylo zadrženo několik dalších účastníků sabbatu. Ti budou postupně podrobeni dalšímu výslechu. Tak jo, co je tohle klíče? Back on track to solve the case. Tak co tu máme? Vyšetřovací spis, policejní vyšetřování, paměťový palác. Takže Pinčet je Mardomus a informoval policii. Pinčet je podezřelý, měl by být zatčen a vyslechnut. Vlastní klíč od obřadního sálu, což ve svém oznámení neuvedl. Tak to je to hlášení. Stvrzenka. Uvězněný Vogel, jasně, toho musíme také vyslechnout. Jeho výpověď svědka. Vogel zatkli kvůli dopisu. Ne. Ne. Ten dopis by se potřebovali získat. Ne. Tak zajdeme za prvním podezřelým. No tyjo, tady asi někoho hodně brutálně vyslýchali. Look, I found Werner. Tady nikdo není. This area is restricted. No já vím. Tady taky nikdo není. Tady drželi nás. Tady nikdo. Jo, to je ta Matista zřejmě. Zajdeme dřív za Vernerem.
Werner, are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? No, to by se ti líbilo. Takže buď bychom museli zalhat, pokud by bylo třeba, anebo že ne. Já myslím, že ne. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. No jo, tak mu předložíme konečně důkazy, když nás to tak hrubě přerušili předtím. Takže. Tohle ne. Co tohle? I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you? Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Tak to se ptám asi Manchiose. Sakra. Do háje. Zmalovaná celá. A tam nás nepustí. Tak zkusíme toho Pinchettyho. A ten je asi pryč. Tak si promluvíme s tímhle. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. Dobrý úchyl. Cooperate in finding Fabio's murderer. There will be no need to meet with the boars again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of evidence. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this Ale tak taky dostat ven. and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Tak se na ně podíváme. Takže pan Manchiosi. Červeň používá líčidla. Rudé skvrny, vlasové barvivo, dostal vyrážku. Ve bílé ruce. Mýdlo pod nechty, spěchal, když se myl, ale. Když si myl ruce, hodně narychlo. Kvalitní vyleštěná kůže, ty boty musely stát Mailand. Takže Kurt Manchia, pohádkově bohatý, výstřední a lehkomyslný člověk. Vlastní sídlo rodu Manchiů, němž pravidelně pořádá večírky pro kordonskou smetánku. Většinu života tráví ve společnosti obdobně privilegovaných a vlivných osob. Vzhledem k pestrému společenskému životu se nicméně až přehnaně stará o svůj zdravotní stav. Aby se zachoval čistotu a mladistvých let, používá nejrůznější chemikálie a vlasové barvy a to množství, které trvale poškozuje jeho pleť. A co třeba tohle, tají svůj věk? Jo,
Na večírcích se nicméně snaží tajit svůj skutečný věk, a to především před mladými hosty. Stárnutí obecně považuje za svůj nejpalčivější problém. Aby vypadal mladší, barví si vlasy a používá nejrůznější líčidla. No, abych teda řekl, že tají svůj věk, protože takový starý paprika má chuť na mladý masíčko a chce vypadat mladší, než je. Myslím, že to bude tohle. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. No tak jo, tak co nám povíš? Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Jasně. Co pozvání pana Vogela? Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Tak co ví o Fabiovi? What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Dobrá. Takže dávám mu důkazy. Takže Manchios je pohádkově bohatý a výstřední člověk s tendencí manipulovat s lidmi. Tohle ne. Tohle třeba je zajímavý. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protégé and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. On se okupoval, ale nějak to asi nefungovalo. Co je tam dál? That's not something I know much about. Dobře, dál. I've no idea about that. I've no idea about that. You'd better ask someone else. Dobrý, tak nic. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've no idea about that. Dobře, dál. Tohle nic. I've no idea about that. You'd better ask someone else. Jasně. That's not something I know much Tak to jasně nám řekne. I've no idea about that.
That's not something I know much about. Jasně. I've no idea about that. You'd better ask. Dobrý, na toho se nebudem ptát. A třeba tohle. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Sakra. Tak ten teďka asi už nic nepoví. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. No jo, něco se tam prostě podělalo na tom večírku. Tak tenhle už asi nic dalšího nepoví. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Jo, ty nedám k tomu nic neřeknou. Tak co máme tady? Takže Kurta Manchia si posedlí čistotou a umýval se ve spěchu. Před orgiemi se umyl, aby byl na večírkové neřesti připraven, pečlivě se umyl. Je by tohle? Tak buď se omyl před orgiema, nebo po vraždě. Jo, to už vlastně víme. Co Vogel, řekne nám ještě něco? The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Jo, jinak to navštíví. Tak ty bys měl navštívit tu Matistu, protože ten Santos tady zřejmě není. Tak se neptáme. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Please accept my condolences for your friend. Ano, tak, upřímná soustrast se nepřeje, ale vyjadřuje. Questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Tak si ji vyprofilujem. Těžko říct, jak vlastně vypadá, ale otrokyně určitě. Jo, celých vypálení značkovacím železem, taky otrokyně, jako Fabio. Tetování. Primitivní okultní tetování, udělala si to sama. Kousaný nechty je nervózní. Asi se hodně řezala. Staré zahojené řezné rány. Okovy, otlačeniny. Jo, jizvy po okovech staré téměř neviditelné. Krví nalité pohmoždění, čerstvé. Takže s divadelní umělkyní a Fabiovou partnerkou Matistou se život nemazlil. Už jako dítě byla zotročená a cejchována. Právě v otrostí se seznámila s Fabiem, což vysvětluje, proč oba mají na těle obdobný cejch. Z těchto krutých časů se jí zachovaly také staré jizvy. Její traumatická minulost jí dodnes způsobuje noční můry. Matista projevuje nebývalý zájem o mystiku, což dosvědčují okultní symboly vytetované na jejím těle.
Za svojí ztratiplnou minulostí se snaží udělat tlustou čáru. Ráda by se postavila na vlastní nohy a profesi herečky a umělkyně chápe jako příležitost, jak si vydělat potřebné peníze. Takže buď se v tomhle případě trestá za svoji minulost, anebo své tělo používá jako nástroj. Takže po letech zneužívání má Matista ke svému tělu čistě praktický vztah. Zaprodává se večírkovým hostům, kteří si s ní dělají, co se jí zlíbí. Dobrovolně překračuje hranice únosnosti. Své tělo ráda zdobí tetováním. No. To je těžko říct, no. Abych dal asi možná tohle. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. Tak co pak se tam stalo? The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Tak co pak tady máme? Matistová čerstvé podletiny a bavila Manchiovy hosty. I pomožení Matistě způsobili hosté. Nejspíš. Kurta Manchia s Fabia miloval a Fabio byl napaden. Ne. Nesouhlasí to. Co když to bylo jinak? Ale. Takže pomožení Matistě buď způsobil Fabio, anebo hosté. Fabio během potečky v kurářském salonku Matistě způsobil pomoždění. Myslím, že to bylo takhle, že ho napadli tam. A že vražda byla v tom případě jenom zástěrka. No co ten pinčety? I know I can handle the news. Sakra, jak to dál mluvit nebude. Zkusíme zase pana Manchia, co nám řekne. Tak nic neřekne, dobrý. Co Vogel? Sakra. The air here is rather refreshing. Ne. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Ty tam chlad stojí. Don't look at them. They'll serve us if necessary. Si dělají srandu, ne, ty?
No, inspektoři. Já bych se ptal na to pinčety, jo. Ten tam prostě chybí. Is this familiar to you? I'm not in the mood to talk to moneybags. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Did you hear Basilio Capello is in jail? Ale. A dead body was found in his To asi s tím nesouvisí, ale poslechneme si to. Incident ve firmě pana Kopela. To v sejfu, zroucená manželka, jedna v novinách. Ne, sakra, špatně. Did you hear Basilio Capello? Ještě jednou. Sakra. Ještě jednou, znova. Did you hear Basilio? Tady je skandál v novinách. Ne. Ano, ne. Ano. Ano. Ne. Sakra práce. Ještě jednou. Did you hear Basilio? Tohle a tohle. Výborně. Mrtvola v sejfu. Mým zvíravým uším neunikly řeči o panu Basilu Kopelovi, majiteli vyhlasné bezpečnostní firmy Armor Capello, který byl údajně zatčen policií. Nachází se v dosti prekérní situaci. V sejfu uvnitř Kopelovy kanceláře bylo nalezeno tělo jistého Nicolo Dettiho. Pan Kopelo trvá na své nevině, leč důkazy hovoří zcela jasně. Pan Kopelo se nachází v zadržovací cele na policejní stanici. Tak se s tím popovídáme třeba později, to bude další případ. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Jo, klidně, to můžeme udělat, ale ne teď. Já bych potřeboval najít toho hlavního inspektora. Si teda neřekl, že si bude zalezat v archivu. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. Jo, tak mu dáme tu stvrzenku. Tady. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. Výborně. To se nám bude hodit. Tak co tu máme? Má tu nějaký důkazy. Prsten. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Co pak je tohle? A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. KM Kurta Manchia. All the keys of the mansion on one golden ring. Tak to budou věci Manchia. Dámská kabelka. Tak to bude tým Matisty. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Síla lásky, krev a mandragora. That's not for bedtime reading. No to určitě ne. This ex libris belongs to Manchio's library. No vida. Ale síla lásky, krev a mandragora. Když Matistu zatýkala policie, našla tuto knihu v její kabelce. Dle označení na hřbetu patří svazek do sbírky pana Manchia. Obsahuje ilustrace a popis obřadu velmi podobnému tomu, který proběhl na místě činu. Tak připravte obnažené tělo nedávno zesnulého jedince, jehož milujete.
V jeho okolí namalujte symboly Venuše a Marsu, čím zesílíte svoji moc a vyvoláte sílu mužské i ženské přirozenosti. Provodněte srdce jedince zlatým nožem, aby jeho tělo opustila krev, která vás nemiluje. Krví namalujte jedinci na tělo symbol představující vaši lásku. Při čekání na jeho znovuzrození pronášejte toto zaříkání. Tady to spíš provedla tam ten rituál. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Jde. Klíče. Her key to the altar room. Jo, takže její klíče od obřadního sálu. Tohle potřeba asi tomu Fabiovi nebo komu a její kabelka. A zbývají tyhle věci. Komu to asi patří? Vogel. An emergency kit for boredom. KPZ pro znuděnou duši, nějaký drogy. Dopis. Dopis od Fabia. Tento dopis jsem nalezl ve Vogelově při hrádce s předměty doličnými. Zbláznil ses? Jsi plný zloby, kterou nedokážeš ovládat. Alespoň tedy ne v mé přítomnosti. Začínáš být nebezpečný a takové chování ti odmítám tolerovat. Uvědom si, že mohu trávit čas diskutovat a přáteli se s kýmkoliv se mi zachce. Nejsem jako Matista. To, že mi platíš, ještě neznamená, že jsi mě koupil. Tvé drahocenné dary si samozřejmě ponechám, i když žádný z nich nezacelí ránu, kterou jsem svým posledním výlevem způsobil. Opouštím tě. Od teď si budeš muset vystačit jen s Matistou. Takže to asi... To není pro Vogela. To je pro Manchia ten dopis. Not the time for privacy. Deník. Thank you, officer. Vida. Tak si to dáme dohromady, ty důkazy. Co ty tam chlastají, to je fakt něco, ty. Jakoby nebyla ani na policajní stanici. Takže co tu máme? Takže to je ten rituál. Takže Vogel zatkli kvůli dopisu, naštvaný dopis od Fabia. Ne, to nesedí. Ale spíš tady bude. Kurta Manchia s Fabia miloval a naštvaný dopis. Ne, také není ono. Třeba tohle. Ne. Taky ne. Tak zkusíme zatím za panem Manchiem. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Dobře. Co tohle, víš o tom něco? Recognize this book. Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Tak to nám tohle nepojí. Třeba o tom něco ví Matista. Nebo taky ne. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us.
Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Tak co je tam dál? Je o tom něco? This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Co tu máme? Jo, Matista věřila v sílu okultismu a síla lásky schválně. Jo, videa. Matista mohla vykonat rituál. Osobu, která na Fabiovi vykonala rituál, mohla být Matista. Chtěla docílit toho, aby ji opět miloval. Což to bylo tohle? Ten pinčety, to by jsem potřeboval vyslechnout. I know I can handle the news. Tak to teďka nic nepoví, zkusíme Vogela. Víš o tom něco? I'm not supposed to know anything about this. Co tohle? So the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Jasně, takže ten to asi nebyl. The air here is rather refreshing. Ne. I'd even recommend that some of my friends visit the place. No, zajde možná do archivu za tím chlápkem, za tím starým inspektorem. Zeptal bych se ho na to Pinčetyho, že ten tam jediný chybí. Tak kde je? Jo, tohle. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. He could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. Výborně. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Výborně. Takže máme tady, chytili ho a mají ho ve výslechovce číslo 7. To je 1, 2, 3, 5, 6 a 7. Tady ho máme. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald.
I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Tak si ho vyprofilujem. Ale, zarudlá kůže, lupenka nebo alergie. Vyspravené díry často zašívané. Nabarvený oblek, několikrát přebarvený. Kde si asi moc nežije, dobře. Špatný boty. Ale krvavý cákanec šlápnul do louže krve, takže tam byl. Takže Santos Pinchetti pracuje v sídle rodu Manchiu jako majordomus. Přestože v domácnosti zastává ten nejvyšší možný post, má zjevně hluboko do kapsy. Ačkoliv si jistě naspořil nemalé množství peněz, snaží se vůbec neutrácet. Svá kožní onemocnění zakrývá lacinými líčidly. Aby udržel krok s módními trendy a nevyhazoval peníze za nové ušacení, svůj jediný oblek si pravidelně přebarvuje. Dokonce si díry v obleku vlastoručně zašívá, aby ušetřil zakrýtí. Takže buď je to neobyčejný skrblík nebo chudák. Takže na Pinchettiho těle jsou znatelné příznaky lupenky. Poškozenou kůži se snaží skrývat pod nánosy líčidel. Jeho oblek zdobí celá řada děr, které své pomocí zašel nebo vyspadl záplatami. Aby oblek nevypadal příliš ošuntěle, nabarvilo ho. Pár dost takovou mušele, spíš asi chudák. Tak uvidíme. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Kecáš. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Ale, vida. Tak Pinchetti přehlédl krvavou skvrnu, když si Santos Pinchetti po vraždě omílal od krve, nešel si, že má krev také na botě. Nemožný to byl on. Please let me out. Ještě ne, počkáš si tady. Co pak máte za věci? Takže klíče od domu. I recognize the key from the altar room among these. Ale dopis nějaký. Ale závěť a vzkaz od Kurta Manchia. No vida. K závěti je připojen krátký vzkaz. Stojí na něm. Santosi, ty jeden povaleči. Žádonil se, abych tě zahrnul do své závěti. Tedy věc, že tvůj sen se splnil. Revidovanou závěť přikládám, ať vidíš, ať se po mé smrti můžeš těšit. Kurt. Pod vzkazem se nachází text závěti. Santos Pinchetti, majordomus sídla rodu Manchiu, obdrží sklenici krému na kníry a solnou lampu, která mu bude navěky připomínat jeho láskyplného zaměstnavatele Kurta Manchia. Tak ten si s ním dobře vytřel prdel.
To máme taky důkaz. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. Ale. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Ale. Že mu to zase záviděl hodně. Jo, takže Pinčetyho sná přišla vniveč. Pinčety pro Manchia tvrdě pracoval zoufale naději, že po něm bude dědit. V tom se ale šeredně zmýlil. Ne. Jo, dopis mohl být určen pro Manchia, jsem si myslel. Dle slov Santose Pinčetyho a také dle obsahu dopisu soudím, že dopis mohl být adresován Kurtu Manchiovi. Jasně, protože ten mu dával ty dárky. Těžko by mu to dával ten Pinčety, když nic neměl. Please let me out. Ne, zůstaneš ještě tady. You'd better ask someone else. No jasně, neboj. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've no idea about that. You'd better ask someone else. Co třeba tohle? There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Dobře. A co to závěť? I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him. I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. To je dobrý hajzl. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Tak zkusíme ještě někoho dalšího.
don't know what to say. I don't know what to say. Aha, dobře. I don't know what to say. I don't know what to say. I've nothing to add. I've nothing to say. I've nothing to add. I've nothing to say. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchia? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchia could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchia. No, já jsem si to myslel. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchia. Was Fabio afraid of Mr. Manchia? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Takže to možná nebyl on, kdo zabil. I know I can handle the news. I don't think I can tell you anything about this. Mhm. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I can't follow you here. I can't follow you here. I can't follow you here. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you. Jasně. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I can't follow you here. A jo. I'm not supposed to know anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. Tak zbývají tyhle ty dva. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchia. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchia during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. No to nevím. O čem pak ale spolu mluvili? Jo, že buď Vogel nebo Manchia je lhář. Kurta Manchia ho miloval a Fabio pálil most. Jo. Fabio zlomil Manchiovi srdce. Fabio zranil Manchiovi city, choval se k němu jako k kusu hadru. Co třeba tohle? Ne, to se nezmění. Are you done yet? Can I leave? No, ještě ne. No, jdeme ještě za pinčetým. Please let me out. Ne. I know I can handle the Sakra. I can't wrap my head around such a tragedy at my party.
No ale, co to je? Takže umámený Vogel dopis sám vzal. Vernera Vogel si Fabiův dopis sám vzal, nepamatuju si, neboť byl pod vlivem psychotropních látek. Nebo Manchios dopis Vogelovi podstrčil. Fabiův dopis nadstrčil do Vogelovy kapsy Kurt Manchios čistě proto, aby na něj svalo podezření. No tak Vogel tě jaký chce, jako pokud by to fakt předstíral, to by byl fakt dobrý. Já myslím, že u ten Manchios ten dopis strčil úmyslně. Že ho třeba zabil, protože ho chtěl opustit. A pořád nám něco chybí. Tak co pak tu máme? Pinchetti přehledl krvavou skvrnu. Když se Santos Pinchetti po vraždě omýval od krve, nevšiml si, že má krev také na botě. Nebo Pinchetti šlápl do krvavé kaluže náhodou. Mohl šlápnout do kaluže krev v okamžiku, kdy v obřadním sále objevil mrtvolu. Co tohle? Když dáme tohle, tak se stane co? Pořád tam ještě něco chybí. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Žádný věci tady nemá. I know I can handle the news. Co ty, Santos, si povíš nám něco? Tak ne. I know you can untangle this mess. Are you done yet? No to nejsem teda Vogele. Co třeba tohle? Ne. No, jsme měli odklikat, aby jsme se tím nemuseli zabývat. A ani jeden z těch podezřelých nám teďka nic neřekne. Možná ještě zajdeme za tím inspektorem. I don't think I can tell you anything about this. Dobře, dál. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. You'd better ask me a question I know how to answer. Jasně, neboj. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. Jo. I don't think I can tell you anything about this. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. You'd better ask me a question I know how to answer. Jo, neboj. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I've nothing to say about this. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios.
Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Sakra. To nebude tak snadný. Continue our investigation while I look for the papers. Ne. Musíme to nějak rozlousknout s těm podezřelýma. Are you done yet? Can I leave? Ne. Please let me out. Please let me out. I know I can handle the news. 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 Sakra, ne. I know I can handle the news. 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 I can't wrap my head around such a tragedy at my party. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Please let me out. Ještě jednou ten paměťový palác, to tam najdeme. V žádném případu byly nalezeny všechny stopy, no nevím, teda. Sám to nespojuje pořád. Ale to už tady něco máme, že dopis mohl být určen pro Manchia, Manchia z dopis Voglovi podstrčil, Fabio zvolil Manchiovi srdce, Manchio se po vraždě Fabia umyl a Pinčetyho snaha vyšla v němeč a rituál byla pouze zastěrka. Pinčetý šápal do kaluže krve náhodou, tak co pak to máme? Takže, co to může být? Vrahem je Kurta Manchia. Fabio si s Manchiovými city po celou dobu jen hrál a zájem bohatého stárnoucího muže o mladého herce vypočítavě zneužíval. Po opakovaném odmítnutí Manchios Fabia zavraždil a aby na ní nepadl s tím podezření, zinstaloval milostný rituál.
Takže buď zločin zvláštně, nebo sexuální predátor. Zločin zvláštně. Kurt Manchia měl zlomené srdce a spanikařil, nechtěl Fabia zabít. Improvizovaný rituál byl jen zoufalým pokusem, jak zločin zakrýt. Několikaletý pobyt za mřížemi by proto jako potrestání měl stačit. Smrt jeho milého je pro něj trestem mnohem tvrdší. Nebo sexuální predátor. Kurt Manchia Fabia chladnokrevně zavraždil. Zločin zinstruoval jako rituál, čímž chtěl svalit vinu na Matistu, aby se sám vyhnul podezření, nestrčil Fabiu v dopis Vogelovi do kapsy. Manchios nebere ohledy na životy jiných a zaslouží si šibenici. No, to je sice dobrý, ale jak by se on dostal k té knize? U té Matisty. Co by to mohlo být dál? Třeba tohle. To je další možnost. Že vrheme Santo z pinčety. Že pinčety prosil strýce roky dřel, neboť doufal, že mu jednoho dne spadne do knihy a pohádkové dědictví. Manchiův výslech a ponižování, ale pinčety ho nakonec přiměli Fabia zabít a svalit vinu na strýce. Po jeho popravě byl jediný zákonný dědic. Takže buď nepravedlní spravedlnosti nebo chladnokrevná pomsta. Nepravedlní spravedlnosti. Santos Pinčety neviděl jinou možnost, jak napravit letité křivdy, než svého odporného strýce odstranit. Pinčety si trest za zločin vraždy bez pochyby zaslouží, však nikoliv hrdelní. Po několika letech v žaláři by měl dostat šanci na nový život. Nebo chladnokrevná pomsta. Santosu Pinčetemu došla trpělivost a po letech ponižování vymyslel plán, jak se strýce zbavit. Utrpení a beznadějí však vraždu nelze omluvit. Pinčety je nebezpečný zločinec a namísto vavřínových venců by měl nakrát dostat oprátku. By to měla být ještě jedna možnost. S tou Matistou. Což to byla rituální vražda skutečně. Ty pomoždění by jí způsobil Fabio. Pinčety tam šlápnul náhodou, jo. Takže. Může být vrhem Matista. Matista měla s Fabiovi rostoucí oblivy a ambicí strach. Chtěla mu zůstat na blízku tak dlouho, jak je to možné. Plná zoufalství proto uskutečnila milostný rituál, během něhož Fabia zabila. Takže, může to být zdrcená duše nebo okultní vražetkyně. Takže, Matista je obětí utrápeného života, nepozná rozdíl mezi dobrem a zlem. Chtěla jen, aby s ní láska Fabio zůstala až do smrti. Matista potřebuje odbornou pomoc a naději, aby se přenesla přes svoji minulost. A to dostane jedině v sanatoriu. Nebo okultní vražetkyně. Matista se pomocí okultismu mstí za svůj zubožený život. Fabia probodla, protože chtěla, aby jí zůstal navždy na blízku. Za svůj čin musí nést zodpovědnost. Jakýkoliv soudce ji bez rozpaku odsoudí k trestu smrti. Tak tohle rozhodnutí bude hodně zajímavý. Motiv měli vlastně úplně všichni. Jako mohl to být klidně i ten... A buď by to měl být ten Manchios, anebo Matista. Ale já myslím, že Manchios neznal ten rituál. Tak ten neznal tu druhou část, kterou měla ta Matista u sebe. Tak samozřejmě mohl jí třeba tu knihu ukrást a zinscenovat to podle toho. No, to bylo docela těžký rozhodování, že každý z těch tří měl motiv, a když odsoudíme toho nesprávného, dostane prostě oprátku. No, mohl to být právě ten Manchios, nebo ta Matista. Já bych řekl asi, že Matista. Byl ta viděla o tom rituálu, samozřejmě on to mohl Manchios zjistit taky z té knihy, ale zkusíme tuhle. Tak jo, bude to asi těžký, ale jdeme
teďka za tím inspektorem a potvrdíme konečný rozhodnutí. Continue our investigation while I look for the paper. Continue our investigation while I look for the papers. Jo, já vím. Jak se máme tady rozhodnout? Continue our investigation while I look for the papers. Možná mám být ještě přímo za těma lidma. No. Jo, takže tady musíme dát ještě obvinit, jasně. Matista, you killed Fabio during the ritual. What? No! I could never. Takže chtěla získat Fabia zpátky. Fabio was a rising star. Cordona already knew of him, and you were not as popular. Your duo was coming to an end. He would have left you, and you were afraid of that. Since you believe in your gift, you thought you could revive him after death. And that time, he would have stayed with you. That is not true. I was afraid of him leaving me, but I would never have hurt him. To je rituál. You knocked out Fabio with a bottle, you locked the door and placed him on the altar. You cast spells and pushed a blade between his ribs. The blood from his wound was used to draw symbols across his body and the room itself. You wanted to use your gift to resurrect him, but he failed to wake up. So you cleaned yourself up and left the room, realizing the full scale of what you'd done. That's just wrong. I didn't do it. You didn't see what happened. Then tell me, what did happen? I don't know. I wasn't there. You weren't either. Tak to asi ví, že tam nebyl. You were there when Fabio was killed. He fought for his life and inflicted those bruises on your body, but you knocked him out eventually. I was with the guests all the time. Manchios ordered me. Matista, you are a product of violence. You absorbed it in your childhood and have lived with it ever since. You know nothing of love, morality, or care. You are beyond any help. No judge would hesitate to hang you for what you did. If that's so, then I'm ready to leave my body and be finally free. It's you who will have to live with your disgraceful judgment. You are wrong. I did nothing. Možná opravdu. A co zkusit obvinit tohodle? I wish everything were different. Možná to vyjde, že musíme obvinit jenom jednoho z nich. I wish everything were different. I wish everything were different. Kdyby to bylo opravdu jinak a byl to Manchios.
Moment. Možná to opravdu nebyla ta Matista. No spíš to opravdu nařídil ten Manchios. Jo. Takže, abyže je Manchios sexuální predátor. Možná přece jenom ta Matista to nebyla, když on to mohl prostě okopírovat z té knihy. Tak ho obviníme, uvidíme, co to udělá. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. No, tak uvidíme, snad jsem se nemýlil a Manchios to I udělal. can't believe you dared to accuse me. Tak Vogel to nebyl určitě a ten Santos by na to asi úplně neměl. I když by se mu samozřejmě pomstil.
tak snad se nemýlim a pošlu na šibenici toho správného. I have a name for you. Kurta Manchia. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchia couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Dobrý, super. Takže někdo šoupnul ten spis Sherryho mámy do vyřazených dokumentů a spisů. Tak jo, hlášení číslo 0743. Po příchodu na místo činu strážníci objevili zesnulou osobu, kterou identifikovali jako paní Violet Holmesovou. Její tělo leželo u jezírka na zahradě panského sídla Stonewood. S běžným ohledáním bylo zjištěno, že oběť byla celá promočená, má hlubokou, vertikální, asi 2 palce dlouhou řeznou ránu na krku a nateklý obličej posedlý červenými skvrnami. Pravděpodobná příčina smrti hypoxie. Přesnou příčinu smrti určí soudní lékař. Hlavní podezřelý, pan Otto Richter, ale, byl na místě činu zadržen, tělo bylo odvezeno k soudní pitvě. Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Don't forget the file. Neboj, na to nezapomenu. Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? No, asi jsme spokojení. Asi jo. It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? No, asi. Já myslím, že úplná svoboda neexistuje, jako. I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Tak jo.
Se asi zatím hodíme do jiného obleku. Máme mateřské lásce. Jo, nějaká novinka. Mám měla podřezané hrdlo, přičemž jsme těch hypoxiích, že je vražda. Zřejmě. Mám útonula řezná rána na krku mohla být způsobena fatálním činem šíleného vraha, stejně jako zoufalým pokusem o záchranu. Nebo neútonula, řezná rána na krku byla pokusem o tracheotomii. Pokud by se ale skutečně topila, nedával by takový zákrok smysl. Jo, ta zahrada, tam jsme se měli pak podívat. A nejdřív se trošku hodíme do gala. Tak jo, tak vyřešili jsme tu záhadnou vraždu na tom dekadentním večírku a získali jsme důležité informace k úmrtí Sherryho matky. Aspoň to, že ty informace byly zašantročené od začátku příběhu a teď jsme na ně narazili. Někomu to asi nebylo po chuti. No a nezbývá, než se vrhnout do vyšetřování na Sherryho sídle v zahradě. Ale to si dáme až příště, tady dnešní dlouhý video končí. Děkuju vám všem, kdo z toho zvládli sledovat až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, sdílejte, komentujte. A pokud se vám líbí moje tvorba a chtěli byste mě podpořit a sledovat aktuální videa, hoďte na kanál odběr a zvoneček, ať vám nic neuteče. Od mikráku vás zdraví Hlavster. Díky za pozornost a naschle u dalšího videa.